আজকের পর্বেও আমরা শুরু করছি ডেইলি ইউজ সেন্টেন্সেস। এই পর্বে থাকছে প্রতিদিন ব্যবহার করা হয় এমন কিছু ছোট ছোট বাক্য। I want a packet of masala oats. I want a packet of masala oats. আমি এক প্যাকেট মশালা ওটস চাই। I want a packet of masala oats. Do you have ready to eat meals? Do you have ready to eat meals? আপনার কাছে ready to eat এমন কোনো খাবার আছে? Do you have ready to eat meals? Give me a packet of frozen paratha. Give me a packet of frozen paratha. আমাকে এক প্যাকেট ফ্রোজেন পরোটা দিন। Give me a packet of frozen paratha. I need a bottle of tomato ketchup. I need a bottle of tomato ketchup. আমার টমেটো সসের বোতল লাগবে। I need a bottle of tomato ketchup. Is this peanut butter crunchy or creamy? Is this peanut butter crunchy or creamy? এই পিনাট বাটারটা কি ক্রাঞ্চি নাকি ক্রিমি? Is this peanut butter crunchy or creamy? Do you sell honey? Do you sell honey? আপনি কি মধু বিক্রি করেন? Do you sell honey? Give me a pack of instant coffee. Give me a pack of instant coffee. আমাকে একটা ইনস্ট্যান্ট কফির প্যাকেট দিন। Give me a pack of instant coffee. I also want a pouch of green tea. I also want a pouch of green tea. আমাকে একটি গ্রিন টির পাউচও দিন। I also want a pouch of green tea. Please add a matchbox. Please add a matchbox. দয়া করে একটা দেশলাইও দিন। দেশলাইয়ের বক্সও দিন। Please add a matchbox. Do you have steel scrubbers? Do you have steel scrubbers? আপনার কাছে স্টিলের স্ক্রাবার আছে? Do you have steel scrubbers? Give me one kitchen towel. Give me one kitchen towel. আমাকে একটা কিচেন টাওয়াল দিন। Give me one kitchen towel. I want an air freshener. I want an air freshener. আমার একটা এয়ার ফ্রেশনার চাই। I want an air freshener. Please write everything on the bill. Please write everything on the bill. দয়া করে সবকিছু বিলে লিখে দিন। Please write everything on the bill. Do you give home delivery? Do you give home delivery? আপনারা কি হোম ডেলিভারি দেন? Do you give home delivery? I'll make the full payment by UPI. I'll make the
full payment by UPI. আমি পুরো টাকা ইউপিআই তে দেব। I'll make the full payment by UPI. I'll come again tomorrow. I'll come again tomorrow. আমি কাল আবার আসবো। I'll come again tomorrow. Thank you. Everything was good. Thank you. Everything was good. ধন্যবাদ। সবকিছু ভালো ছিল। Thank you. Everything was good. Do you have coconut oil? Do you have coconut oil? আপনার কাছে নারকেল তেল আছে? Do you have coconut oil? I need rice for daily cooking. I need rice for daily cooking. আমার প্রতিদিন রান্নার জন্য চাল দরকার। I need rice for daily cooking. Give me boiled rice, not raw. Give me boiled rice, not raw. আমাকে ভাতের চাল দিন, আতপ চাল নয়। Give me boiled rice, not raw. I want 2 kg of sugar and 1 kg of salt. I want 2 kg of sugar and 1 kg of salt. আমাকে 2 কেজি চিনি আর 1 কেজি লবণ দিন। I want 2 kg of sugar and 1 kg of salt. This bag is torn. Please change it. This bag is torn. এই ব্যাগটা ছিঁড়ে গেছে। Please change it. দয়া করে বদলে দিন। This bag is torn. Please change it. I want sunflower oil this time. I want sunflower oil this time. আমি এবার সানফ্লাওয়ার অয়েল চাই। I want sunflower oil this time. Is there any offer on this item? Is there any offer on this item? এই জিনিসে কি কোনো ছাড় আছে? Is there any offer on this item? Which brand do most customers buy? Which brand do most customers buy? বেশিরভাগ গ্রাহক কোন ব্র্যান্ডটি কেনে? Which brand do most customers buy? I want a Ziploc bag. I want a Ziploc bag. আমি একটা Ziploc bag চাই। I want a Ziploc bag. Give me a small packet, not family pack. Give me a small packet, not family pack. আমাকে ছোট প্যাকেট দিন, ফ্যামিলি প্যাক নয়। Give me a small packet, not family pack. Do you have chana dal? Do you have chana dal? আপনার কাছে কি ছোলার ডাল আছে? Do you have chana dal? I want fine quality basmati rice. I want fine quality basmati rice. আমি ভালো মানের বাসমতি চাল চাই। I want fine quality basmati rice.
Is the rice old or new? Is the rice old or new? চালটা পুরনো না নতুন?